Our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. हाफिज सईद दुश्मन नहीं है, आसिम मुनीर दुश्मन है। दुश्मन को पहचाने आप लोग प्लीज। Take Pakistan armies back and break Pakistan into 4 parts, and Asim Munir should shit in his pant. নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন পারফেক্ট পলিটিক্স, সাদা বাংলায় রাজনীতির কথা। বন্ধুরা, আপনারা জানেন যে কাশ্মীরে ভয়ঙ্কর উগ্রপন্থী হামলা হয়েছে, আর সেই উগ্রপন্থী হামলা কোনো সেনাবাহিনীর উপরে হয়নি, সেনা জওয়ানদের উপরে হয়নি, কিংবা নিরাপত্তা রক্ষীদের উপরে হয়নি। সেই হামলা হয়েছে এবার সাধারণ মানুষের উপরে, সাধারণ যারা ট্যুরিস্ট, যারা ভ্রমণ পিপাসু মানুষ, সেই সব মানুষের উপরে, এবং তার মধ্যে বাংলারও একজন রয়েছেন। সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত 28 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে, এবং সেই সঙ্গে আরও বেশ কিছু মানুষের গুরুতর জখম অবস্থায় মৃত্যুর সঙ্গে হাসপাতালে পাঞ্জা লড়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে। এখন কথা যেটা হচ্ছে যে এই যে ঘটনা, এই ঘটনার পর কি হবে? এই ঘটনার পর ভারত কি পাকিস্তানকে একটা উচিত শিক্ষা দেবে? পাকিস্তানকে কি ভারত এবার 4 টুকরো করবে? এই প্রশ্নটাকে ঘিরেই কিন্তু এই মুহূর্তে জাতীয় রাজনীতি উত্তাল হয়ে রয়েছে। এবং বন্ধুরা, আপনারা ভিডিওর শুরুতেই দেখলেন যে কিভাবে এদেশের প্রাক্তন সেনাকর্তারা রীতিমতো পাকিস্তানকে শিক্ষা দেওয়ার কথা বলছেন, কিভাবে তারা বলছেন যে এই যে আসলে উগ্রপন্থীদের সঙ্গে সেনাবাহিনীর লড়াই, সেই লড়াইটা শেষ হবে তখনই যখন পাকিস্তানের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া হবে। পাকিস্তানের যিনি এই মুহূর্তের আর্মি চিফ, সেই আসিফ মুনিরকে উচিত শিক্ষাটা দেওয়া যাবে। আর তাদের মতে কাশ্মীরকে শান্ত করার, কাশ্মীরে উগ্রপন্থী হামলাকে শান্ত করার একমাত্র রাস্তা হচ্ছে এটাই। এখন এই জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে যে আসিফ মুনিরের নামটা আসছে কী করে? পাকিস্তানের যিনি আর্মি চিফ আসিফ মুনির, তিনি কি এমন কাজ করলেন যে ভারতীয় প্রাক্তন সেনাকর্তারা তার বিরুদ্ধে, পাকিস্তানি আর্মির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলছেন, একেবারে রীতিমতো লড়াইয়ে নেমে যাওয়ার কথা বলছেন? আসলে বন্ধুরা, আপনারা ভিডিওর শুরুতেই দেখলেন যে পাকিস্তানের আর্মি চিফ আসিফ মুনির দিন দুয়েক আগে একটা মন্তব্য করেছিলেন, আর সেই মন্তব্যটা ছিল পুরোপুরিভাবে হিন্দু বিরোধী। তিনি পাকিস্তানিদের আরও একবার উস্কে দিয়ে যেটা জানিয়েছিলেন যে তারা কখনোই হিন্দুদের মতো নয়, হিন্দু মুসলমান কখনোই এক হতে পারে না, আর সেই জন্যই দুটি দেশ তৈরি করা হয়েছে, দুটি জাতিসত্তা তৈরি করা হয়েছে। আর এটাও তিনি বলেছিলেন যে হিন্দুদের স্বপ্ন আলাদা, পাকিস্তানি মুসলিমদের স্বপ্ন আলাদা। আর তার এই যে মন্তব্য, তার এই যে বক্তব্য, উস্কানি দেওয়া, তার কদিন পরেই কিন্তু রীতিমতো কাশ্মীরে জঙ্গি হামলা হয়ে গেল। এবং হামলা হলো কার উপরে? কোনো নিরাপত্তা রক্ষী কিংবা সেনাবাহিনীর জওয়ানের উপরে নয়, সাধারণ মানুষের উপরে। আর ঠিক এইখানেই দুয়ে দুয়ে 4 করে অনেকেই কিন্তু পাকিস্তানি আর্মি চিফের সেই যে উস্কানি, সেই উস্কানিকে এই আতঙ্কী হামলার পেছনে, উগ্রপন্থী হামলার পেছনে কিন্তু মূল কারণ বলে মনে করছেন। আর এর প্রমাণও কিন্তু গতকাল হাতে নাতে পাওয়া গেছে, কেননা কালকে যে কজন পর্যটকের উপরে উগ্রপন্থীরা হামলা করেছে, গুলি চালিয়েছে, তাদেরকে কিন্তু বেছে বেছে হিন্দু কিনা দেখা হয়েছে। অর্থাৎ বেছে বেছে কিন্তু হিন্দু পর্যটকদের উপরে আতঙ্কবাদীরা, উগ্রপন্থীরা গতকাল হামলা চালিয়েছে। আর সেই সঙ্গে হামলা চালানো হয়েছে বিদেশি পর্যটকদের উপরে, মানে যারা অন্তত মুসলিম নন তাদের উপরে। অর্থাৎ পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিফ মুনিরের যে মন্তব্য, সেই মন্তব্য কোথাও যে উগ্রপন্থীদের উস্কে দিয়েছে, উগ্রপন্থীদের এ ধরনের হামলায় উৎসাহিত করেছে, সেটা কিন্তু বেশ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। যদিও এই মুহূর্তে পাকিস্তানি মিডিয়া এই বলে মরা কান্না কাঁদতে শুরু করেছে যে ভারত পাকিস্তানকে কেলানি দেওয়ার জন্য আবারও একটা বদমাইশি করছে, আবারও একটা ষড়যন্ত্র করছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে, যাতে পাকিস্তানের উপরে হামলা চালানো যায়, পাকিস্তানের উপরে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করা যায়। সেই জন্য ভারত নিজেই ষড়যন্ত্র করে এইসব কাণ্ড করছে। পাকিস্তানি মিডিয়া কেঁদে কেঁদে এটাই দাবি করছে যে সমস্ত ঘটনাটাই ভারত সাজিয়েছে, ভারত ছক কষে এই কাণ্ড করে পাকিস্তানের উপরে হামলা চালানোর একটা পরিবেশ তৈরি করছে। এবং যেভাবে এই পেহেলগাঁওয়ের উগ্রপন্থী হামলার পর
আমেরিকা এবং রুশ দুই পরস্পর শত্রু দেশই ভারতকে পুরোপুরিভাবে সমর্থন করে বসে আছে, পুরোপুরিভাবে সাপোর্ট করে বসে আছে, তাতে পাকিস্তানি মিডিয়া মনে করছে যে আসলে তাদের বিরুদ্ধে অর্থাৎ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক একটা চক্রান্ত করা হচ্ছে, আর সেই চক্রান্ত হচ্ছে পাকিস্তানকে গাজার মতো করে তৈরি করে দেওয়া। গাজার পরিস্থিতি পাকিস্তানেও যাতে হয়ে যায় সেই জন্যই একটা আন্তর্জাতিক চক্রান্ত কাজ করছে, আর সেই চক্রান্ত করাচ্ছে ভারত। আর এই নিয়ে বলতে গিয়ে পাকিস্তানি মিডিয়া কি মরাকান্না কাটছে বন্ধুরা দেখুন। कि पहले तो ये तैयार हो जाइए कि अब बॉर्डर्स हॉट होंगे, कश्मीर का तो लाजमन हॉट होगा, जिसका मतलब है 24 आवर्स की विजिलेंस, रेड अलर्ट पाकिस्तान को जाना पड़ेगा। और कश्मीर के बॉर्डर से अगर ये बात फैल गई पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर तक, जैसे वाजपेयी और मुशर्रफ के ज़माने में हुआ था, उस वक्त सोल्जर आमने सामने खड़े हुए थे और जो टर्म इस्तेमाल होती थी पूरी दुनिया में कि वो आई बॉल टू आई बॉल खड़े हुए हैं। तो अगर पूरे बॉर्डर्स पे जाना पड़ता है, ईस्ट में हाई अलर्ट पे जाना पड़ता है, तो हाई अलर्ट का मतलब है हाई यानी पैसा, हाई एक्सपेंस, पैसा चाहिए ना भाई, उसके लिए एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। एयरफोर्स वो रेड अलर्ट पे जाएगी, सारे रडार ऑन करने पड़ेंगे। अब ये हो गया ना, तो एक तरफ से ये वाला बॉर्डर हॉट हो जाएगा। वेस्ट पहले मामला, बलूचिस्तान से खबरें अच्छी नहीं है, जितना मर्जी दबा लें, खबरें तो अच्छी नहीं, मतलब अब आज की भी खबरें हैं लॉ एनफोर्समेंट पे अटैक हुए हैं, आज की। तो अब जबकि खतरा बिल्कुल सर पे आ गया है, तो अब इत्तेहाद की, इत्तेफाक की जरूरत है या नहीं है, अपने आप से पूछ लीजिए। मेरे पाकिस्तानियों जरा सूरत हाल को देखें। अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट भारत में है और एक हमला हो जाता है मकबूजा कश्मीर में। इल्जाम आता है लश्कर तैयबा, टूरिस्ट मार दिए जाते हैं। क्या जर्नैलों को लगता था कि भारत के साथ दोस्ती की पींगे बढ़ाएंगे तो वहां से डसना खत्म हो जाएगा? टाइमिंग चेक करें। तारीख हमें कुछ और भी बताती है इस हवाले से कि हमेशा ऐसे बड़े विजिट्स के दौरान टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। मेरे पाकिस्तानियों, दो और चीजों पे आपने गौर करना है। ट्रंप अरब ममालिक का दौरा करने जा रहा है, जिसमें यूएई भी शामिल होगा, कतर वगैरह भी शामिल होंगे ममालिक, सऊदी अरब भी ज़ाहिर शामिल होगा। तो ट्रंप अरब ममालिक का दौरा करने जा रहा है। उससे पहले मोदी अरब मुल्क में मौजूद था और इस हमले के बाद फौरन वापस आ गया है। इस पर आप ट्रंप का ये बयान जरा मुलाहिजा करें, अब जरा गौर करें। ट्रंप कर रहा है दौरा अरब ममालिक का, जहां पे वो यूएई जाएगा, बाकी भी ममालिक में जाएगा। वहीं पे यूएई का एक सिटीजन जो मकबूजा कश्मीर में टूरिज्म के तौर पे आया हुआ था, वो दहशतगर्दों के हाथों मारा जाता है। क्या जबरदस्त लिंक जोड़ा गया है, आप जरा गौर करें, क्या प्लानिंग है। 24 लोग तो मारे गए हैं, या 26 से 28, लेकिन बाकी बहुत सारे जख्मी भी हुए हैं और कुछ जख्मियों की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। ये जो अटैक है, ये डेडलीस्ट अटैक है या डेडलीस्ट सिविलियन असॉल्ट है इन द रीजन सिंस 2019। 2019 के पुलवामा हमले के बाद का ये सबसे बड़ा अटैक बताया जा रहा है। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अपना सऊदी अरब का विजिट शॉर्ट करके वापस आ रहा है। ये भी हमारे लिए वैसे आई ओपनर है कि भारत के मामलात के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी इतनी जल्दी रिएक्ट करती है, वरना सानिया जाफर एक्सप्रेस यहाँ पर भी हुआ, अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरफ से स्टेटमेंट जो है वो उस पर नहीं आई और उनके डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से स्टेटमेंट आ गई। लेकिन अब अमेरिका के सदर ने पहलगाम के अंदर होने वाले अटैक के ऊपर अपनी स्टेटमेंट दी है और यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है कि इस वक्त अमेरिका जो है वो हर तरह से भारत के साथ खड़ा है। और डोनाल्ड ट्रंप एक्सप्रेसेस फुल सपोर्ट एंड सिंपथीज फॉर पीएम मोदी एंड इंडिया, यानी उन्होंने कहा कि हमारी सिंपथीज भी आपके साथ हैं और हमारी सपोर्ट जो है वो भी इस वक्त आपके साथ है, इस इंतहाई कड़े मौके पर और इस इंतहाई अफसोसनाक मौके पर। ये अमेरिका के सदर का मौक़िफ़ है। और इस वक्त भारत की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर, इससे पहले भी आपने देखा कि भारत के अंदर जो कुछ भी हो, पुलवामा भी हुआ, तो उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जो है उसने पाकिस्तान को धमकी दी। अच्छा, रीसेंट टाइम्स के अंदर आपने ईद के दिनों में देखा होगा कि भारत जो है उसकी जानिब से LOC की खिलाफ वर्जी भी बड़े अरसे बाद की गई और शदीद तरीन फायरिंग का तबादला जो है वो
रिसेंट टाइम्स के अंदर हुआ है LOC के ऊपर बड़े अरसे बाद। नॉर्मली ऐसी खबर जो है पिछले बहुत से अरसे के अंदर हमने ऐसी खबरें नहीं सुनी। अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो समझिएगा। जब जब भारत ऐसा कुछ करता है, अच्छा उन दिनों में भी पाकिस्तान जो है उसकी तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो भी अलर्ट हो गई, और उन दिनों में ये भी खबर चली कि जी पिछले दिनों में, ये 2-3 हफ्ते पुरानी बात है, कि जी कोई फड्डा बना है, कोई तनाज़ा बना वहाँ पर और कोई जहाज़ भारत का गिरा। ऑल्दो ऐसी खबर नहीं थी, लेकिन पाक एयरफोर्स की जो ऑपरेशनल मुख्तलिफ कॉम्बैट फ्लाइट्स होती हैं उनका आगाज़ कर दिया गया था। इसका एक मकसद तो ये भी होता है कि आप अपनी तैयारी करें, दुश्मन जो है वो उसे भी एक मैसेज कम्युनिकेट हो जाए कि भाई हम तैयार हैं। तो ये एक इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट है। जाहिर बात है पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत से चैलेंजेस ऑलरेडी हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी के चैलेंजेस जिसमें दहशतगर्दी है, फिर अफगानिस्तान वाला बॉर्डर है, और अब LOC के ऊपर भी अब हाई अलर्ट। तो ऑब्वियसली ये तो क्यास में ही नहीं ना आ सकता कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त हाई अलर्ट ना हुई हो, और सर्वेलेंस जो है और अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसे मजीद मजबूत ना बनाया जा रहा हो एज ऑफ वी स्पीक, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली भारत जो है वो रात की तारीकी का फ़ायदा उठाता है, और रात की तारीकी में भारत जो है वो कार्रवाइयाँ करता है, और इस तरह की कार्रवाइयाँ कोई नई बात नहीं है इंडिया के लिए पाकिस्तान के हवाले से। উল্টো দিকে ভারত কিন্তু ক্ষোভে ফুঁসছে, ভারতের মানুষ কিন্তু পুরো একাট্টা হয়ে গেছে, যেভাবে একেবারে কাশ্মীরের পেহেলগাঁওয়ে বেছে বেছে পর্যটকদের উপরে হামলা করা হয়েছে। যদিও এই পর্যটকদের মধ্যে 2-3 জন বিদেশিও রয়েছেন, আর তার ফলে কিন্তু বিদেশের বিভিন্ন দেশও ভারতকে পুরোপুরিভাবে সমর্থন করছে যাতে পাকিস্তানকে উচিত শিক্ষাটা এবার দেওয়া যায়। আর তাতে স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তানের আতঙ্ক আরও অনেকটাই বেড়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার সৌদি আরবের সফর কাটছাট করে তড়িঘড়ি দেশে ফিরে এসেছেন। যদিও তার আগেই সৌদি আরবে বসেই কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই ঘটনার পর পেহেলগাঁওয়ে দেশের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পেহেলগাঁওয়ে পৌঁছে যাওয়ার নির্দেশ দেন, আর সেই মতো অমিত শাহ কিন্তু গতকালই পেহেলগাঁও পৌঁছে যান। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশে ফিরেই উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে বসেছেন। উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে বসে কিন্তু তিনি পুরো পরিস্থিতির খোঁজ খবর নিচ্ছেন, এবং এই যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মিটিং, সেই মিটিংকে ঘিরেই প্রশ্ন যেটা উঠছে যে এখন ভারত কি করবে। ভারত কি ফের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করবে, যেমনটা কিনা উড়িতে করেছিল? এই প্রশ্নটাকেও কোথাও যেন উস্কে দিচ্ছে ভারতের প্রাক্তন সেনাকর্তাদের নানান মন্তব্য। প্রাক্তন সেনাকর্তারা কি বলছেন বন্ধুরা দেখুন। 26/11 करा, जज्बाती नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट पर अटैक कर दिया, जज्बाती कभी नहीं होना। अक्षरधाम मंदिर में अटैक कर दिया, कभी हम लोग जज्बाती नहीं होते। हजारों लोग कश्मीर में मार दिए, जज्बाती मत होना। पंजाब में आग लगाती, जज्बाती मत होना, कभी जज्बाती मत होना। हमारे जज्बात क्या हम लोग लाश हैं क्या कि जज्बाती नहीं होना? आर वी डेड बॉडीज? देखिए ना, मैं आपको बताता हूं कि ये मारते रहेंगे, आपको पाकिस्तानी फौज मारती रहेगी। आप जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें उनके गांव में नहीं पहुंचाएंगे, या आतंकवादियों को मारना छोड़िए, हाफिज सईद दुश्मन नहीं है, आसिम मुनीर दुश्मन है। दुश्मन को पहचाने आप लोग प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। प्लीज रिकॉग्नाइज योर एनिमी, इट इज जनरल आसिम मुनीर, इट इज नॉट हाफिज सईद, इज इट नॉट मौलाना मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन। ये दुश्मन नहीं है आपके। I think our response should be very, very appropriate. Something like what Israel, the way Israel responded. I think Honorable Prime Minister has returned from Saudi Arabia. He's holding meeting. India will appropriately respond to Pakistan. This is basically unleashed by Pakistan Army. I have been saying these are SSG commandos of Pakistan Army. They are posing as terrorists, and they are undertaking this on the instructions of people from across. This is a well-planned attack. It's not a normal terrorist attack. Let them be alert. This is a moment that Pakistan Army's backbone is broken, and I appeal through your channel to all the Balochis, all the KPK people, Sindh people, and POK people to revolt against Pakistan Army's terrorists actions against you people. This is the moment you must declare independence, and India should break Pakistan Army's back and break Pakistan into 4 parts, and Asim Munir should shit in his pant. It is all being done under his command. বন্ধুরা শুনলেন ভারতের সেনাবাহিনীর প্রাক্তন মেজর গৌরব আরিয়া, তিনি কিন্তু পরিষ্কার বলছেন যে এই যে উগ্রপন্থীদের হামলা, সেই হামলায় আমরা উগ্রপন্থীদের মারছি বটে, কিন্তু উগ্রপন্থীদের মেরে কখনোই শেষ করা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না এই যে উগ্রপন্থীদের শিরদাঁড়া, সেই শিরদাঁড়াকে পুরোপুরিভাবে ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া যায়।
আর এই শিরদাঁড়াকে, এই শিরদাঁড়া হচ্ছে পাকিস্তানের আর্মি, পাকিস্তানের আর্মি চিফ আসিফ মনির। ঠিক একই কথা কিন্তু শোনা গেল জম্মু কাশ্মীরের প্রাক্তন ডিজিপির মুখেও। তিনিও কিন্তু পরিষ্কার বললেন যে এবার পাকিস্তানকে এমন একটা উচিত শিক্ষা দেওয়া দরকার, পাকিস্তানের আর্মি চিফ আসিফ মুনিরকে এমন একটা উচিত শিক্ষা দেওয়া দরকার যাতে তিনি প্যান্টে পেচ্ছাপ করে দেন। একদম এই কথাটাই কিন্তু জম্মু কাশ্মীরের প্রাক্তন ডিজিপিকে বলতে শোনা গেল। অর্থাৎ এই মুহূর্তে ভারতের মধ্যে এই যে কাশ্মীরের পেহেলগাঁওয়ে উগ্রপন্থী হামলা, পর্যটকদের উপরে হামলা, সেই নিয়ে কিন্তু সারা দেশ ক্ষোভে পুষছে। এবং সবথেকে যেটা ভালো ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে বিরোধীরাও, ওআইসি কিংবা কপিল সিব্বলদের মতো মোদি বিরোধীরাও কিন্তু পাকিস্তানকে এবার উচিত শিক্ষা দেওয়ার কথা বলছে। আর এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে খুব শিগগিরই ভারত পাক সীমান্তে যে বড় কিছু একটা ঘটতে চলেছে, পাকিস্তানের ওপরে যে বড় একটা আঘাত নামতে চলেছে, সেটার কোথাও যেন ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। এখন বন্ধুরা, আপনারা কি বলবেন? আপনাদের মতামত অবশ্যই এই ভিডিওটির নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। ধন্যবাদ।